So this is now a discussion on abruptio placenta. So remember class that abruptio placenta is among those bleeding conditions that falls under the third trimester. So when a woman, let's say 7 months, 8 months, or 9 months has been bleeding, you will consider that most likely the cause of bleeding is either placenta previa, preterm labor, or abruptio placenta. So when we speak of abruptio placenta class, ang nakalahi niya sa placenta previa is, sa abruptio placenta manggod, the placenta is normally implanted. Ang imong placenta, sakto ang iyahang pagkapilit. In fact, nipilit siya sa upper portions of the uterus. So normal, wa kay problema. However, very suddenly class, nibuwag ang imuhang placenta from its attachment site. So the separation of the placenta from its attachment site is your abruptio placenta. Abruptio placenta is otherwise known as premature placental separation. Why do you call it as premature placental separation? Now, let's review. Unsa man day na ang stages of labor? Di ba naman kay tulo ka stages of labor? Stage 1, dilatation and effacement. Dilatation meaning mubuka sa ang cervix, effacement, munipis ang cervix. After mubuka, after munipis, you proceed to the second stage. That is your fetal stage. Mugawas ang bata. But before mugawas ang bata, naana siya choreography. We call it as the cardinal gaze or the cardinal movements. I hope you remember your engagement, descent, flexion of the head, internal rotation, extension, external rotation, expulsion. Your cardinal movements before magawas ang bata. In short, the second stage of labor refers to that period of time nga mugawas ang imuhang bata. Gikan sa naabli ang cervix 10 centimeters until mugawas ang bata is your fetal stage. Gikan sa pagawas sa bata, musulod na dayon ang third stage, which is the placental stage. And you know that the placental stage involves two phases. Una, mo separate siya, unya sunod, mugawa siya. You have placental separation. Remember the mechanisms of separation, your Schultz and your Duncan mechanisms. And remember your signs of placental separation. Unsa man to? Your Calkin sign, globular shaped uterus, rising of the fundus in the abdomen, sudden spurt of blood, lengthening of the cord, presentation of the placenta at the vulva. These are the signs of placental separation. Mubugwak og kalit ang imuhang dugo. Nya mukalit nagkataas ang imuhang pusod. Pasabot ana nibuwag na ang imong placenta. After siya mubuwag, mugawas. That's why you call it as the two phases of placental stage. But remember class, that the placental stage, ang pagbuwag o ang paggawas, will only happen after nigawas ang bata. Diba tanawa ang three stages? Una, mubuka. Sunod, mugawas ang bata. Sunod, placenta. Meaning, pagawsa ang bata, mu-separate ang inunlan, mugawas ang inunlan. Ang nahitabo sa abruptio placenta is naapa ang bata pero ni-separate na. Nganong ni-separate naman ang placenta nga naapa man ang bata? Mao nang gitawag nato siya og premature placental separation. Your abruptio placenta class is actually a problem which happens because there is death or degeneration of the decidua. Okay? To illustrate class, kani mao ni imong matris. Sa matris nipilit ang imong bata. Okay? Unsa may tawag sa portion sa matris diin mo pilit ang imong bata? Unsa may tawag diri dapita? Di ba mamaning atong gitawag class og decidua? Okay? Decidua is the portion of the endometrial lining or the portion of the uterus upon which the baby attaches. Okay? Ang decidua diha ni pilit ang imong bata. Moingon gani kag abruptio placenta ang nahitabo ana class is ang imong bata nabuwag sa iyang pagkapilit. Ang placenta nabuwag sa iyang pagkapilit sa decidua kay kuno ang imong decidua namatay or ni degenerate. Okay? The death or degeneration of the decidua will lead to the separation of the placenta that attaches upon it. It will happen class usually when the blood flow to the decidua is reduced. Kung muhinay gani ang agas sa dugo
padulong dito sa desidwa, ang desidwa mauga. Kung mauga ang desidwa mamatay or mo-degenerate. And the moment na mamatay siya or mo-degenerate siya, mo-separate ang placenta from its attachment site. So meaning to say, class, abruptio placenta is always a condition which you could blame upon sa dugo nga nigamay padulong sa desidwa. There is a reduction in the blood supply to the desidwa. Maunang naatay abruptio placenta. Question, kanus aman mo reduce ang blood supply or blood flow going to the decidua? It happens, class, when, number one, the mother is, for example, a smoker. Okay? Kung manigarilyo ang imong mama, unsa may naa sa sigarilyo? Di ba naama na siya nicotine? Unsa may epekto sa nicotine dito sa atong ugat? Ang nicotine makapakipot sa ugat. We call it vasoconstriction. Meaning, high blood ka, magsigarilyo ka, musamot yun ang imong BP kataas, kay mukipot man imong mga kaugatan. Kung mukipot imong kaugatan, ang pressure sa dugo sa sulod sa ugat, musaka. Kay nakahuot man sila dito. In the same manner, when a smoker smokes, the nicotine causes vasoconstriction. Kung mogamay ang imong ugat, akong pangutana, pila may makaagi nga dugo? Mogamay basad or mudaghan ang makaagi? Di ba mogamay ang makaagi nga dugo? So ani ha? When you smoke, you have nicotine. What does nicotine do? Vasoconstriction, magpakipot sa agianan sa dugo. Kung mukipot ang agianan sa dugo, ang makaagi nga dugo mogamay. Kung mogamay ang makaagi nga dugo padulong sa desidwa, for example, ang imong desidwa mauga. Kung mauga ang desidwa, then it degenerates. When it degenerates, then you have abruptio placenta. Other conditions, class, that can cause reduction in blood supply to the decidua aside from smoking is when the mother uses cocaine. So smoking and cocaine are causes of abruptio placenta. Why? The same principle. Cocaine causes vasoconstriction. Vasoconstriction reduces blood supply. With a reduced blood supply to the decidua degenerates. When the decidua degenerates, you have abruptio placenta. Basic. Grabe ka basic. Kinsa pa man ang magka-abruptio placenta when the mother has pregnancy-induced hypertension. Unsa man na siyang pregnancy-induced hypertension? Other names sa pregnancy-induced hypertension, you call it pre-eclampsia. Okay? So, kung ang mama kuno class na ay PIH, kung ang mama na ay pre-eclampsia, pwede kuno siyang magka-abruptio placenta. Nga naman sir, unsa may relationship niya? Well, let's understand that. Basic naman na class. Kung mawabdos ka, mudako ba ang tao mo gamay? Maglibog magtubag. Sige, kung mawabdos ka, ang imong mga sinina, mag-ilis ba kag sinina nga mas dako or magpagamay kag sinina kung mawabdos ka? Mas dako. Nganong mas dako? Kay mudako man ka kung mawabdos ka. Now, kung mawabdos ka, mudako ka. Kung mudako ka, the blood that you need for your body is comparably higher than that when you were not pregnant. In other terms, kung mumabdos ka, imong dugo mo daghan. Kay nidako man ka, wa may mabdos ka mo gamay. Okay? So the moment you become pregnant, you become bigger. And if you're bigger, with much more surface area to supply with blood, your blood volume must increase or your cardiac output must increase. Mudaghan ang dugo, ay mabdos man ka. When cardiac output increases, this could cause class damage or injury or samad dito sa imong mga ugat. Asa man nga bahin sa ugat ang masamad? Ang inner lining. Okay? Kung kani imong ugat, kanang inner lining, ang interior portion sa imong ugat, maunay masamad basta daghan ang cardiac output. What do you call that interior lining? We call that as endothelial wall injury. Again, kung mumabdos ka, mudaghan ang dugo. Kung daghan ang dugo, masamad kuno ang ugat. Unsay tawag? Endothelial wall injury. Lisod ba na siya sabton? Anong lisod man? Consider this. Kalsada. Kung ang kalsada hamis, nindot kayong pagkasiminto. Oh.
Nindot kaayong kalsada, highway, hamis. Kung gamay ra ang sakyanan mo agi, di gid na maguba. Gawas kung gupon ni mayor, ni congressman, maguba ang kalsada. Pero ang kalsada gani class nga gagmay lang mo agi, di na maguba. Bike lay mo agi, tao lang ang mo agi, di na maguba. Pero ang kalsada nga dagkong truck ang mo agi, maguba ang kalsada. Convert that to blood. Kung gamay lang ang dugo mo agi sa ugat, di na masamad. Pero kung dagko ang volume sa dugo nga mo agi sa ugat, ang ugat masamad. And you call that as endothelial wall injury. Now, kung nanay samad ang ugat, unsa man nga component sa dugo ang mudagan dito sa samad? Kinsa man sa imong mga blood components, ang unang moabot dito sa injury site, nga moingon siya, hey guys, come here, naay aksidente here. Managan nitong WBC, maabot na ito sila. Kinsa may tigtawag? Di ba it's your platelet? The first to arrive at a site of injury, the first to arrive at a site of inflammation are your platelets. Platelets ang unang moabot. So whenever there is endothelial wall injury, there will be an increase in the number of your platelets. To illustrate that class, kani ugat. Kung gamayng dugo, di ra masamad. Pero kung daghan ang dugo, sama sa mga mabdos nga didako, masamad ang interior lining of the ugat. And you call that as endothelial wall injury. Na kay ugat, na kay samad. Kung naay samad, kinsa may unang moabot dito. So ang imong platelets moduol din na siya, maghimo na siya og seal or a plug over the injury sites. Okay? It will quickly create a seal over the site of injury. Now look at the ugat this time. Akong question, naaman ay daghang platelet diha para babagan ang mga samad. Akong question, kumusta ang ugat? Nikipot or nilapad? Di ba ni narrow ang imong ugat? So when there are too much platelets, then the blood vessels becomes narrow. And when the blood vessel becomes narrow, what happens to the volume of blood that can pass through it? Mugamay, mudaghan. Mugamay. So kung mugamay ang blood supply, let's go back. Kung mugamay ang blood supply, gamay rang dugo makaagi sa imong ugat padulong sa desidua, ang desidua mauga. Kung ang desidua mauga, the decidua degenerates. And when the decidua degenerates, abruptio placenta happens. And that's how PIH or preeclampsia happens in pregnant women. When we speak of PIH class, kinsa maning mga bayhana ang naay PIH? These are people who manifest 3 symptoms altogether. Naa gani ka check, check, check. Tulo gani ka check sa tulo ka sintomas, PIH na. Or preeclampsia na. Unsa man ning tulo? Letter P, proteinuria. Letter H, hypertension. Letter I, edema. Bahala na ng spelling. Basta PIH is proteinuria, edema, hypertension. Kung ang mabdos naaaning tulo ka sintomas, then you have PIH or preeclampsia. And the moment a person has preeclampsia, mag-seizure na gani na siya, di na nimo tawag preeclampsia. You will now call it this time as eclampsia. Okay? There are also class other causes of abruptio placenta. What are these causes? These causes could be your trauma. Kana bitang ang mabdos unya nag-drive, nya nabangga, pagkabangga ang iyang tiyan na sa steering wheel, nya nagdugo. Oh, that's your abruptio placenta associated with trauma. Okay? Abruptio placenta could also happen when your umbilical cord is short. Mubo ang imuhang pusod. Let's review. Ang pusod sa bata na ay arteries, na ay veins. Unsay atong mnemonic din ha? Di ba? Moingon man mo nga? What's your mnemonic there? As to the number of arteries and veins. Di ba? Moingon man mo nga? AVA. Unsay pasabot sa AVA, sir? There are 2 arteries and there is only 1 vein. 2 arteries, 1 vein, meaning 21 inches ang imuhang pusod. Okay? Ang pusod gitas-on is 21 inches.
Kung ang pusod is taas ra kaayo, posible nga mulukot-lukot, ma-cord coil. Pero kung ang pusod mubo ra sad siya, maibot ang placenta, abruptio placenta. To illustrate that, class, siguro nakatry na mo nga nag-charge og cellphone, mubo inyong wire sa charger, gamit inyong cellphone. Unsa may mahitabo, di ba magsigi og ka? Ibot, precisely that's the word. Kung mubo ang cord sa bata, kung kanira yung cord, inigdihok gamay anas bata, mapira ng iyahang inunlan, then you have abruptio placenta. Because you have a short cord. It's the movement of the bata pulling the placenta away, kay gamay lihok na bira. Kay mubo man ang cord, less than 21 inches man ang imuhang cord. So these are the causes. Now, when we speak of abruptio placenta, class, I want you to remember the distinction between placenta previa and abruptio placenta. Ang placenta previa, kay baluta, ang symptom diha, the bleeding is bright red. And it is painless. Nganong bright red man siya, sir? Because the bleeding is almost immediate. Okay? It's almost immediate the moment the pregnant woman reaches 30 weeks. Nga mulong and narrow na ang iyang matrix. Well, I've explained that in the previous video. But here, inyong timanan sa abruptio placenta, ang atong bleeding is dark red and it is painful. Nga naman, kasagaran manggod nga mo separate, una is the central area. Kasagaran sa abruptio placenta, ang maigo is the central area of the placenta. Now, to illustrate, kani imong uterus, kani imong placenta. Okay? Unsa to kasagaran, pwede manggod, class, nga ang mo separate una is ang tumoy, edges. Pero more often than not, ang pinakauna nga mo separate is naa sa central areas of the placenta. When the central areas of the placenta degenerates, mabuwag ang inunlan, magdugo sa tunga. Inigdugo niya dinha sa tunga, class, you will not see blood on the vagina. If you remember the discussion on introduction to bleeding, this is one example when I said, what you see is not what you get. Because the amount of bleeding is merely a fraction of the total amount of blood actually lost. Diba? Mamaganda akong exact words. Kani, class, nagdugo ang mama. Naa siya nagdugo sa tunga-tunga nga bahin sa imong inunlan, kay nabuwag ang imong inunlan. Ano tong nabuwag? Nauga, or naay trauma, or naay short cord. So nagdugo ka sa tunga, pero di na nimo makita sa boto ang dugo ni mama. Ngano man, natrap man siya sa tunga. Naama siya sa tunga. But it does not mean that bleeding will stop. Magpadayon ang dugo, magsige na siya dugo, magsige-sige ang dugo, pressure at the central area builds up. And this pressure, kay magpadayon man ang dugo, will push the placenta further away. Sige, duot palayo, until eventually, the whole of the placenta is totally separated. And once mo separate na siya, pak dinha na mo gawas ang dugo. But inigawas sa dugo, akong pangutana, labas pa ba or karaan na? Karaan na. That's why the color of bleeding you usually see in abruptio placenta is dark red. Nganong painful man, sir? Because there's bleeding underneath the tissues. Kung naay bleeding underneath the tissues, there will be irritation of the nerves on that area such that when you touch the mother's abdomen, there will be tenderness upon palpation. Sakit, hikapon. Sa placenta previa, nabatay trapping sa dugo dito? Di ba wala? Dito man itong awas? Kani siya, nabatay trapping sa abruptio placenta? Yes. And this trapping of blood could irritate the nerves, causing tenderness upon palpation. That's why remember, when we speak of abruptio placenta, it is always dark red and it is painful as you compare it with placenta previa. Management, cesarean section, because this is an emergency condition.